Goa Mahila Congress Chief Dr. Pratiksha Khalap has clarified that she has not received any information or official communication regarding a change in party's presidency. Her response comes amid speculation over possible leadership changes within the state unit. Like GPCC president. हय सो ह्या बाबतीन कशें आसा आमकां अजून पर्यंत आमच्या सेंटरा कडल्यान तसले कितेंच न्यूज नाल्यार एक फॉर्मल लेटर ऑफिशियल अनाउन्समेंट काय येवंक ना कितें जातलें ते वॉटेवर आमचे लिडरशीप जी ठरयतली तेज्या प्रमाणे तुमकां अनाउन्समेंट जातली ऑफिशियली काय येवंक ना म्हणून अशें तरेचे कोण रुमर्स स्प्रेड करतात खबर ना मिडियान तुमकां खबर आसतलें एक्चुअली कशें पावता ती न्यूज पण आमच्याकडे अजून पर्यंत काय येवंक ना आणि जशें येतले तशें तुमकांय कळटलें आनी आमकांय सगळ्यांक कळटलें सोमतें चान्सेस चेंज करपाचो तशें न्यूज जाता तरी पण खबर ना जो पर्यंत एक्चुअल भायर येना कित्याक आमकांय अजून कसलेंच ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन म्हाका खंयच्याच लिडराचें येवंक ना आणि त्या मनान आमकां खंयच्याच कार्यकर्त्यांकूय खंयच्या लिडरान सांगूंक ना तुजो टेक कितें आसा सद्याचो तुमचो प्रेसिडेंट आहा तेजेर सी जे कोण प्रेसिडेंट म्हणून वावरतात ते सगळेच आपल्या क्षमतेन काम करतात एवरी लीडर इज डिफरंट आय एम नॉट हियर टू कंपेअर ऑर कमेंट ऑन एनी लीडर तुमचे ओपिनियन कितें आहा तुमचे ओपिनियन कितें आहा ज्या तरेन तुमचो प्रेसिडेंट आतां सद्याचो काम करता सो ताजेर कितें टेक सो इज डुईंग गुड फाटल्या दिसांनी तुमच्या मध्ये ग्रुपचे डिफरन्शिएट असले आणि सगळ्याचे डेटा सो अशें दिसता म्हणटात सगळे डिफरन्सीस असले पण ते तुमकां म्हटलेले हांवें फाटल्या फावटीचो म्हाका आनी एका मिडियान प्रश्न केल्लो इंटरव्यूवान की बाबा तुमच्या मध्ये डिफरन्स दिसता पण डिफरन्स ऑफ ओपिनियन जेन्ना सगळे डिफरंट मायंडसेटाचे लोक बरोबर असतात तेन्ना काम करतात तेन्ना डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येता तितून कितें व्हडले स्टार्क डिफरन्सीस नासता आमी डिस्कशन करता आनी तितून ऑफकोर्स एक मांडणारे मनीस असता पण हितून हांव हेजेर आय विल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटींग बिकॉज जे आमचे नॅशनल लिडरशीप डिसायड करतात तेज्या वयल्यान फुडले कमेंट्स आमी दिवंक शकता मॅडम तुमकां आतां दिसता म्हणजे प्रेसिडेंट चेंज जाल्यार कितें इम्प्रुवमेंट जावंक शकता आमकां कोण प्रेसिडेंट चेंज जातलो कितें तेच खबर ना न्हू कशें कळटलें इम्प्रुवमेंट जातली जावची ना हे सगळे हायपोथेटिकल क्वेश्चन जाले तुमचे जातलो जाल्यार जातलो काय ना तें खबर ना कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन कसलीच येवंक ना अनाउन्समेंट येवंक ना की प्रेसिडेंट चेंज जातलो जावपाचो आसा आतां आसा तो बरो आसा काय ना फुडलो येतलो तो बरो आसतलो काय ना कोण जातलो तोच आमकां खबर ना तो जाता म्हणटा न्ही जाता म्हणटा कोणी म्हणटा तुमी म्हणटा तुमकां खंयसून मेळ्ळी इन्फॉर्मेशन ती सांगा आमकां कोणी अजून सांगूंक ना तुमी म्हणटा देयर इज अ चान्सेस ऑफ चेंजिंग चेंजेस कॅन बी बिकॉज हे आतां मिडिया कडल्यान आमकां आयकपाक येता म्हणून पण नाल्यार आमकां कसलेच ऑफिशियल अनाउन्समेंट येवंक ना तुमकां चेंज जर तुमकां खबर आसतलें की बाबा जर कितें अशें भितर आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगपाचें आनी मागीर आमी सांगता तुमकां काय ना म्हणटा तुमकां खबर ना हें जाता पयलें ना यू आल्सो इज वन ऑफ द प्रेसिडेंट येस येस आय एम द प्रेसिडेंट ऑफकोर्स आनी त्या खातीर आमी म्हणटा की मिडियाक कशें पावलें खबर ना कित्याक आमकां अजून इन्फॉर्मेशन पावूंक ना आनी जेन्ना पावतली तेन्ना तुमकां सारकी रायट फॉर्मात शेअर जातली आनी आमी शेअर आमकांय कळटली तुमकांय कळटली पूण हो इशू तुमचो आतां झेडपी पळय जाता त्या हेजेर जावप म्हणा जाल्यार तुमकां इफेक्ट जातलो का दिसना पार्टयेक पयलीं खरें म्हणजे चेंज जाता काय ना हेच पयलीं पळोवया न्हू आमकां अजून पर्यंत तरी इन्फॉर्मेशन तशें येवंक ना ऑफिशियली खरेंच सांगता नाल्यार इन्फॉर्मेशन येयल्लें जाल्यार सगळी कडेन जातलें आसता तुमकां कशें मिडियाक मेळ्ळें तें खरेंच म्हाकाय खबर ना सो आय रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटींग बिकॉज म्हाजो स्कोप ऑफ वर्क इज नॉट डिसायडींग यू नो कोण चेंज जातलो कसो कितें म्हाजें स्कोप ऑफ वर्क हांगा महिला विंग हँडल करून पार्टी कशी बिल्डअप करपाची तें कार्य सो जेन्ना तें चेंज जातलें आमकांय कळटलें आमकां लिडरशिपा कडल्यान इन्फॉर्मेशन येतलें